طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. نبدأ. Sekarang التدريب الرابع. صل بين كل كلمتين لتصبح تعبيرا. صل بين كل كلمتين لتصبح تعبيرا. نصل بين كلمتين، الكلمة الأولى والكلمة الثانية. انظر القائمة في الألف ثم القائمة في الباء. واحد كتب لا كتب العلوم. ما هي الكلمة المناسبة؟ كتب لا كتب إسلامية. نعم كتب إسلامية. Nah, buku-buku Islam. Kutubun Islamiyah. Baik, isnan. Quratu al-qadami. Ma mana quratul qadam? Sepak bola. Nah, Quratul qadami. Ma'rid al-hiwayat. Nah, ma'rid al-hiwayat yaitu pameran untuk hobi-hobi ya. Ma'rid al-hiwayat. Ma'ridul hiwayat. Arba'ah khattun arabiyyun. Nah, khattun arabiyyun, khat Arab. Tadbirun manziliyun. Baik, jam'iyatu al-ulum. Nah, hakaza. Jam'iyatu al-ulum yaitu organisasi untuk ilmu pengetahuan ya. Kutubun islamiyatun, quratul qadami, ma'ridul hiwayat, khattun arabiyyun, tadbirun manziliyun, jam'iyatu al-ulum. Baik. Uktubna. ننتقل الآن إلى تدريب الخامس. انظرنا التدريب الخامس. رتب الكلمات لتصبح جملة. هذه الكلمات غير مرتبة. Kalimat-kalimat ini tidak tersusun ya. Nurattibuha, kita susun, litusbiha jumlah. Kita susun supaya dia jadi kalimat sempurna ya. Wahid al-kutuba al-islamiyata aqra'u. Ma huwa at-tartibu sahih? Naam, aqra'u al-kutub al-islamiyata. Aqra'ul kutuba al-islamiyata. Hadza huwa at-tartib as-sahih. Aqra'ul kutub al-islamiyah. Saya sedang membaca buku-buku Islam. Aqra'ul kutub al-islamiyah. Isnan. Al-murasalata ahwa. Ma huwa at-tartib as-sahih? Ahwal murasalata. Saya suka ahwa yakni uhibbu. Ahwa maknahu uhibbu ya. Ahwal murasalata, saya suka al-murasalah ya, surat menyurat atau korespondensi ya. Al-murasalah. Taib. Salasa as-sahafati. Haza janahu. Ma huwa tartib? Haza janahu as-sahafati. Haza janahu as-sahafati. Ini adalah stand untuk as-sahafah ya, jurnalistik. Arba'ah at-tawabi'u. Hazihi hiya at-tawabi'u. Hazihi hiya at-tawabi'u. Ana asy-syarikati mudiru. Ana mudiru asy-syarikati. Ana mudiru syarikah. Saya adalah direktur asy-syarikah. Ma mana syarikah? Perusahaan. Asy-syarikah perusahaan. Ana mudirus syarikah. Saya adalah mudir atau direktur perusahaan. Baik. Aqra'ul kutubal islamiyyata. Ahwal murasalata. Haza janahus sahafa. Hazihi hiya at-tawabi'. Ana mudirus syarikah. Baik. ننتقل الآن إلى التدريب السادس. التدريب السادس املأ الفراغ مما بين القوسين. نختار الجواب مما وجد مما بين القوسين. طيب. هذا هو جواز السفر أو الصحف. جواز. ما معنى جواز؟ هذا هو جواز. هل وردت هذه الكلمة في الدرس؟ belum. Nah, jawaz paspor. Jawazu ma huwa al-jawab munasib? As-safar atau as-suhuf? As-safar. Hadza huwa jawazu as-safari. Jawazu safar yaitu paspor. Ya.
إذا أردنا أن نذهب إلى بلد من البلاد في خارج بلدنا فيجب علينا ماذا أن نطلب جواز السفر من الحكومة. طيب هذا هو جواز السفر، جواز السفر باسبور. خلاص. هذا جناه الرياضة أو المعرض؟ الرياضة. الجواب المناسب الرياضة. هذا جناه الرياضة. Ini adalah stand untuk الرياضة. ما معنى الرياضة؟ ما معنى الرياضة يا أخوات؟ olahraga. طيب هذا جناه الرياضة. ثلاثة هل تشرب الشاي الأرز؟ الشاي. هل تشرب الشاي؟ كيف نشرب الأرز؟ الأرز يؤكل أما الشاي يشرب. هل تشرب الشاي؟ نعم. Apakah kamu minum teh? أربعة هذا كثير جدا. نعم هذا كثير جدا. Ini sangat banyak. هذا كثير جدا. ثم أين تصلي الفجر؟ نعم الجواب المناسب تصلي ليس تذهب. أين تصلي الفجر؟ Di mana kamu salat subuh? Nah. Baik, saya ulangi. Hadza huwa jawazus safari. Hadza janahur riyadhah. Hal tashrabu syaya? Hadza katsirun jiddan. Aina tusalli al-fajr? Tusalli min al-fi'li shalla yusalli, salli mengerjakan salat. Tashrab min al-fi'li syariba yashrabu, ishrab. Nah. At-tadrib الثامن. نترك التدريب السابع ندخل إلى التدريب الثامن. انظرنا التدريب الثامن. ضع علامة الخطأ على الكلمة التي كتبت خطأ ثم اكتبها صحيحة. نعم ضع علامة الخطأ على الكلمة التي كتبت خطأ. هناك كلمات كتبت خطأ ثم نكتبها صحيحة. ننظر. واحد رياضة سباحة لغة هوايات. نعم أين الكلمة؟ نعم هواية. كيف نكتب؟ يا بوصل يا مع تاء. هواية. هواية ليس بفصل يا من تاء. Ya bukan memisahkan ya dengan ta. Walakin biwasliha tapi dengan menyambungnya. Ya. Riyadhah, ma mana riyadhah? Qulna anifan. Olahraga. Sibaha berenang. Lughah bahasa. Hiwayah hobi. Nah, hiwayah. Taib. Isnan. Kabirun. Mana kabir? Besar. Kaslan. Malas. Nah, kutubun. Kutubun. Kaifa. Aina al-kalimah kutiba allati kutiba khata'an huna? Kutubun. Nah, biwasli kaf ma'a ta. Kutubun. Laisa bifasliha, bukan dengan memisahkannya. Khalas? Nah, kabir besar. Kaslan malas ya. La takun kaslana, jangan malas. Baik, kutubun ya biwasli kaf ma'a ta. Kutubun. Kaifa. Baik, salasa Arabiyun. Ma mana Arabi? Orang Arab ya. Atau sesuatu yang berhubungan dengan Arab ya. Ilmiyatun, umratun, utlah. Ma mana utlah? Utlah ijazah, libur. Baik, aina al-kalimah allati kutibat khata'an huna? Ilmiyatun. Nah, nudif ilaiha alif wa lam, al-ilmiyatu hakaza. Atau نعم عين ليست بهذه الطريقة في كتابتها علمية. فهمتنا؟ طيب. ثم أربعة قصير قدم قطار قرية. ما معنى قصير؟ قصير pendek. قدم قلنا آنفا كرة القدم bola. ما معنى قدم؟ لا قدم kaki. قطار mana qitar? Kereta. Qaryah kampung. Nah, aina al-kalimah allati kutibat khata'an huna? Qasir. Nah. Qasir.
Summa khamsa jam'u tawabi' tasi' sami'. Tawabi' biwasli ba ma'a al-ain, yang menyambung ba dengan ain ya. Baik, jam'u, mana jam'u? Minal kalimah jama'a yajma'u jam'an. Mengumpulkan, mengoleksi, jam'. Ya, tawabi' jam'u min tawaba'. Tasi', mana tasi'? Tasi'. 9 atau ke-9? Ke-9. Nah, sami'a mendengar, minal fi'li sami'a yasma'u isma'. Nah, tasi' yang ke-9. Wahid. Ya. Kaifa naqul? Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-thamin, al-tasi'. Nah. Baik, at-tadrib at-tasi'. Uktubil kalimata as-sahihata fil faragh musta'inan bis-suwar. Baik. Tulis kata yang benar di tempat yang kosong dengan melihat ke gambarnya. Naam. Qasir, mana qasir? Pendek. Ba'id, jauh. Qalil, sedikit. Rakhis, mana rakhis? Rakhis. Diddu ghalin, mana ghalin? Ghalin mahal. Rakhis, murah. Barid, dingin. Saghir, saghir kecil. Nah, qasir pendek, ba'id jauh, qalil sedikit, rakhis murah, barid dingin, saghir kecil. Nah, nomor 1, la uridul katsira, uridu qalil awil qalil al qalila. La uridul katsira, saya tidak ingin banyak ya. Uridul qalila. Nah, al katsir didduhu al qalil. Nah, uridul qalila. Uridul qalila. Nah, la uridul katsira, uridul qalila. Fahimtuna? ثانيا نعم هذا ثوب طويل أريد الثوب القصير. هذا ثوب طويل, ini adalah kain yang panjang. Thawb atau pakaian yang panjang. Uridu thawba al-qasira. Al-qasira. Saya ingin pakaian yang pendek. Al-qasir. Baik. 3, haza kabirun wa hadza ma didduhu saghirun. Haza kabirun wa hadza saghirun. Kabir didduhu. Fahimtunna ma makna didduhu, lawannya? Haza kabirun wa hadza saghirun. Nah, kabir didduhu saghir. Taib. Rabi'an, asyayu harun wal ma'u baridun. Nah, asyayu harun, ya, teh itu panas, wal ma'u baridun, baridun dingin. Nah, har didduhu baridun. Haza ghalin, ini mahal, wa haza rakhisun, rakhis murah. Haza ghalin, ini mahal. Wa hadza rakhis, dan ini murah. Rakhis murah. 6, as-sarirul kabiru qaribun was-saghiru ba'idun. As-sarirul kabir, ranjang yang besar, qaribun dekat, was-saghiru ba'idun, dan yang kecil jauh. 6, qarib didduhu ba'id. Ya, qarib dekat, lawannya adalah ba'id. Nah, خلاص. طيب، تدريب العاشر. الآن نحن في التدريب العاشر. ضع علامة الصحيح على الجملة المطابقة ثم اكتبها في الفراغ. ألف، هذا جناح الصحافة، وهذا جناح للصحافة، وهذا جناح الصحافة، هذا جناح الصحافة، هذا الجناح للصحافة. Nah, aina al-kalimah al-mutabiqah? Di mana kata yang sama? Wahaz, aina? 3, haza janahu safa ma'a haza janahu sahafa. Haza janahu sahafa. Ma mana janahu sahafa?
Ma mana janahu sahafa? Stand untuk as-sahafa. Mana as-sahafa? Jurnalistik. Taib. Ba, kam sa'atan taqra'u fil yaum? Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Berapa jam kamu baca dalam satu hari? Ainal kalimah mutabiqah li hadzal kalimah. Mana kata yang sama dengan kata ini? Nomor 4, kam sa'atan taqra'u fil yaum? Naam. Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Berapa jam kamu baca dalam satu hari? Jim, akhtaru jam'iyat al-hasub. Saya memilih perkumpulan organisasi untuk apa? Al-hasub, komputer ya. Aina al-kalimah al-mutabiqah li hadzal kalimah? Akhtaru jam'iyat al-hasub. Akhtaru 3. Akhtaru jam'iyata al-hasub. Oke, nah. Nomor 3 ya. Akhtaru jam'iyata al-hasub. Saya memilih jam'iyah. Mana jam'iyah? Organisasi, perkumpulan ya. Jam'iyah. Al-hasub. Mana al-hasub? Fi lugatina. Al-hasub komputer. Nah, al-hasub. Ya. Kalau laptop al-hasubul mahmul. Ya, komputer yang komputer jinjing ya kan. Taib, at-tadrib al-hadi ashar, uktub amama kulli janahin ma yunasibuhu minal qa'imah. Tulis pada setiap stand apa yang apa daftar yang sesuai dengannya. Ta'amun, as-sibahatu, suhufun, tawabi'u, ayatun. Ta'am, mana ta'am? Makanan. As-sibaha, berenang, suhuf, koran-koran, tawabi', yaitu perangko, ayat Al-Quran. Nah, jadi ini ada beberapa stand ya. Apa yang kira-kira sesuai dengan stand tersebut? Wahid, janahul khatti fihi, stand untuk khat, fihi ayat. Nah, Isnan, janahu jam'it tawabi', fihi tawabi'. Janahu tadbiril manzili, fihi ta'amun. Janahu tadbiril manzili fihi ta'amun. Janahu sahafati fihi suhufun. Janahu riyadati fihi as-sibaha. Nah, uktubna. Janahul khatti itu apa? Stand untuk kaligrafi ya. Apa yang bisa kita temukan di sana? Ayat Al-Quran ya. Janahu jam'it tawabi', ya, stand untuk mengumpulkan perangko. Apa yang kita temukan di sana? At-tawabi'. Janahu tadbiril manzili, itu apa? Manajemen rumah tangga. Apa yang ditemukan di sana di stand tersebut? Ta'amun, ya, ta'amun Arabiyun, ta'amun Siniyun, ya, ta'amun Indonesiun wa ghairiha. Janahu sahafati fihi suhufun, ya, janahu sahafa yaitu stand untuk jurnalistik. Yang kita temukan di sana apa? Suhuf, yaitu koran-koran. Suhuf jamak dari sahifah, jamak dari sahif. Janahur riyadah, stand untuk olahraga. Yang dipamerkan di situ adalah berbagai jenis olahraga. Apa yang kita temukan di situ? As-sibaha. Mana sibaha? Mana sibaha? Berenang. Taib. Khalas. Al-an nantaqil ila al-mufradat. Unzurna. Awalan al-mufradat. Ya. Sil baina al-mufradi wal jama'. Huna ya nu'mar bi silati baina al-mufradi wal jama'. Jadi kita disuruh untuk menghubungkan antara mufrad dan jama', ya, mufrad dan jama'. Nah. Baik. Nanzur fi al-qa'imah al-yumna al-mufrad wa fi al-qa'imah al-yusra al-jama'. Nanzur mustashfa, mal jama' min mustashfa? Mustashfayat. Nah, mustashfayat. Ya, ma makna mustashfa? Rumah sakit. Nah, mustashfayat rumah sakit. Yani aksar min isnan mustashfayat, aksar min mustashfayat. Taib syarikah. Mal jama' minhu, mal jama' minha syarikat. Nah, syarikat. Tiflun, mal jama' min tifl. Atfal. Nah, ma mana tifl? Anak kecil. Nah, wal jam'u minhu atfalun. Nah,
Tabaqun. Atbaqun. Ma mana tabaq? La, boleh sekotak. Apa lagi yang lain maknanya? Tabaq. Apa yang ada di buku ini? Tabaq. Sekotak. Oke. Tabaq. Mal jam'u minhu? Apa jamaknya? Atbaqun. Tabaqun. Atbaqun. Jami'atun. Jami'at. Baik. Sadiqun. Asdiqa. Sadiqun. Asdiqa. Kitabun. Kutubun. Nah, ini jamak apa namanya ini? Dalam nahwu namanya jamak apa ini? Selain mustasfayat, jamak apa? Mustasfayat, syarikat, jami'at. Ini jamak apa selain itu? Jamak taksir. Ya. Jamak taksir itu jamak yang mengubah bentuk mufrad. Ya, tiflun, atfalun. Berubahnya itu bisa bertambah hurufnya, bisa berkurang. Ya, bisa sama. Yang berbeda hanya harakatnya. Itu disebut dengan jamak taksir ya. Jamak taksir itu jamak yang merubah bentuk mufradnya. Jamak yang mengubah bentuk mufradnya. Yang kedua, jamak muannats salim. Tidak mengubah bentuk mufrad, hanya menambahkan alif dan ta ya. Sehingga disebut dengan majumi'a bi ziyadatil alif wa ta, yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Misalnya mustashfa, jamaknya mustashfayat, syarikah, syarikat, jami'ah, jami'at. Ini namanya jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Lihat, jami'at, syarikat, mustashfayat. Betul nah? Nah. Kemudian yang lainnya adalah jamak taksir, jamak yang merubah bentuk mufrad. Contoh misalnya, ya, kitabun. Apa lagi sini? Ya. Kitabun jamaknya kutubun. Ya, kan berubah bentuk mufradnya dengan perbedaan harakat dan pengurangan huruf ya. Ini disebut dengan jamak taksir. Tabaqun, atbaqun, berubah dengan bertambahnya huruf ya. Sadiqun, asdiqa ya, berubah dengan penambahan huruf kan. Kitabun, mal jamak min kitab, kutubun. Nah, ya. Mustashfa, mustashfayat, syarikah, syarikat, tiflun, atfal, tabaq, atbaq, jami'ah, jami'at, sadiqun, asdiqa, kitabun, kutubun. Faham tu nah? Nah. Yang kedua, dha alamatal khata' 'alal kalimatil gharibah. Ya, letakkan tanda salah di kata yang asing. Wahid, as-sibahatu, al-furusiyatu, jam'ut tawabi', al-umratu. Aina al-kalimah al-gharibah? As-sibaha hiwaya, al-furusiyah hiwaya, jam'ut tawabi' hiwaya. Amma al-umrah, al-umrah yani hiya ibadah, ya ibadah. Isnan, majallatun, sahifatun, qira'atun, kitabun. Aina al-kalimah al-gharibah? Qira'ah. Nah, majallah, sahifah, kitab yani. Salasa, sauda'u, hadi'un, khadra'u, ahmar. Aina al-kalimah al-gharibah? Ahmar la, sauda laun ya. Khadra aidan laun. Ahmar laun. Aina al-kalimah al-gharibah? Hadi. Ma mana hadi? Hadi yakni tenang ya. Hadi ayahdau ihda. Ya, tenang artinya. Hadi yang tenang ya. Taib. Arba'ah, tawilun, kabirun, rihlatun, qasirun. Rihlah. Naam, tawil, kabir, qasir, ini adalah sifah ya. Rihlah. Khamsah, tawabi', ayatun, Qur'anun, ahaditsu. Tawabi'. Sittah, mudirun, mushkilatun, ustazun, sadiqun. Mushkilah, nah. Mushkilah, masalah atau persoalan. Sab'ah, qaryatun, madinatun, suqun, qitarun. Qitar, qaryah, madinah, suq, ini amkinah, ya, tempat-tempat. Qitarat, muwasalat, itu transportasi ya. Khalas. Yang ketiga,
Akmilul jumal bil kalimatit taliyah. Sempurnakan kalimat yang kata-kata yang berikut. Ustazun. Ini kata-kata untuk menyempurnakannya ya. Jam'iyatun. Jam'iyat. Nah, jam'iyatun. Tastaqriqu. Ma mana tastaqriq? Istaqraqa yastaqriqu. Menghabiskan. Nah, intaqalat. Ma mana intaqala yantaqil. Khalas, zakarna fi ad-darsain al-madiyin. Saya sudah sebutkan nih 2 pelajaran sebelumnya. Ma mana intaqala? Pindah. Janah. Ma mana janah? Mustain ghalin. Qulna anifan. Mahal. Taib. Nah, ini kita gunakan untuk mengisi kalimat-kalimat ini ya, masih ada yang kosong ya. Wahid. Nukta-nukta asy-syarikatu ila Juddah. Intaqalatis syarikatu ila Juddah. Ya, intaqalatis syarikatu ila Juddah. Ya. Perusahaan pindah ke Jeddah ya. Intaqala yantaqilu, intaqil, pindah. Intaqalatis syarikatu ila Juddah. Ya. Perusahaan pindah ke Jeddah ya. 2 kam nukta-nukta ar-rihlatu. Apa jawabnya di sini? Kam kam tastagriqur rihlatu. Ya. Kam tastagriqur rihlatu. Berapa lama perjalanan itu? Kam tastagriqur rihlatu. 3 ana nukta-nukta fil jami'ati. Ana ustazun fil jami'ati. Saya guru besar di sebuah universitas ya. Ana ustazun fil jami'ati. 4 ayya nukta-nukta takhtarina. Ayya jam'iyatin takhtarina. Ya, perkumpulan apa yang kamu pilih? Takhtarin minal fi'li ikhtara yakhtaru. Ya, untuk dhamir anti takhtarin. Dhamir anta takhtar. Ayya jam'iyatin takhtar. Ayya jam'iyatin takhtarin. Taib. Ayya jam'iyatin takhtarin. Yang kelima, hadza saubun ghalin. Ini baju mahal. Hadza saubun ghalin. Nah. 6 hadza nukta as-sahafati. Janahu. Nah. Hadza janahu as-sahafati. Hadza janahu as-sahafati. Nah. Aqra lil marra ats-tsaniyah. Intaqalatis syarikatu ila Juddata. Ila Juddata. Kam tastagriqur rihlatu? Ana ustazun fil jami'ati. Ayya jam'iyatin takhtarina? Haza saubun ghalin. Haza janahus sahafati. Haza janahus sahafati. Nah. Thaniyan, at-tarakib wan-nahwu. Wahid sahihil akhta'a allati tahtaha khat. Ya, koreksi kesalahan yang ada garis bawahnya. Ini kata yang bergaris bawah itu salah. Kita koreksi ya supaya benar. 1. Kunta sa'idun fil Iraqi. Ma huwa sahih? Apa yang benar? Kunta sa'idun. Apa yang benar? Sa'idun, sa'idan, sa'idin. Kalau udah benar ngapain disuruh koreksi? Apa pekerjaan kana wa akhawatuha? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Isimnya di sini adalah dhamir ta. Kuntu. Nah, mana khabarnya? Khabarnya mansub. Masa kalian nggak tahu mansub? Apa bacaannya benar? Sa'idun. Kalau Sa'idun sama dengan buku dong. Sa'idan. Karena pekerjaannya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Masalan. Ana atikum masalan. Allahu ghafurun rahimun. Ya. Kalau kita masukkan kana Allahu ghafuran rahima. Nah. Khabarnya ghafuran rahima. Di sini juga begitu. Kuntu sa'idun. Ini salah. Yang benar? Kunta sa'idan fil Iraqi. Wa sahih sa'idan khabar li kana. Kunta sa'idan fil Iraq.
Kamu bahagia, sa'id, berbahagia fil Iraq, di Irak ya. Dua, asyarikatu intaqala ila Jeddah. Apa yang benar? Harusnya apa yang benar? Asyarikatu. Iya, nggak ada salahnya di sini. Apa yang benar? Kalau benar, kenapa suruh koreksi? Asyarikat. Lihat, asyarika muannas, maka kabarnya juga harus muannas. Apa yang benar? Asyarikatu intaqala atau intaqalat? Intaqalat. Karena kaidahnya kan di pelajaran nahwu sudah ada kan. Kalau mubtada'nya muannas, kabarnya juga muannas. Asyarikatu mubtada' ya, muannas, maka kabarnya juga muannas. Asyarikatu intaqalat ila Jeddah. Nah, harusnya intaqala, ini salah nih kayaknya nih. Tiga, hal ma'ahul jinsiyatul yamaniyatu ya Muhammad. Hal ma'ahul jinsiyatul yamaniyatu ya Muhammad. Apa yang benar? Hal ma'ahu atau ma'aka? Ma'aka. Hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah ya Muhammad. Apakah kamu punya kewarganegaraan Yaman wahai Muhammad? Ma'aka. Hal ma'aka. 4, tastagriqur rihlatu sa'atan wahidatan. Nah, tastagriqur rihlatu sa'atan wahidatan. Ya, rihlah itu menghabiskan berapa? 1 jam. Tastagriqur rihlatu sa'atan wahidatan. 5, ladayya maktabatun kabiratun. Nah, karena naat harus sama dengan man'utnya. Man'utnya apa? Muannas, maka naatnya juga muannas. Maktabatun muannas kan, maka naatnya juga muannas. Kabiratun. Ladayya maktabatun kabiratun. Nomor 6, ya Zainabu, ayya jam'iyatin takhtaru? Takhtarina. Ayya jam'iyatin takhtarina. 7, hal syaribtal qahwa? La, ma syaribtuhu. Hal syaribtal qahwa? Apakah kamu sudah minum kopi? La, ma syaribtuhu. Apa yang benar? Ma syaribtuhu. Ma syaribtuhu benar. Apa yang benar? Ma syaribtuha. Karena al-qahwa apa? Muannas. Maka dhamir yang kembali kepadanya juga harus muannas. La ma syaribtuha. Nah, saya baca yang benar apa? Kunta sa'idan fil Iraqi. Asy-syarikatu intaqalat ila Jeddah. Hal ma'akal jinsiyah al-yamaniyah ya Muhammad? Tastagriqur rihlatu sa'atan wahidatan. Ladayya maktabatun kabiratun. Ya Zainabu, ayya jam'iyatin takhtarina? Hal syaribtal qahwa? La, ma syaribtuha. Nah, yang kedua, akmil biwad'il kalimati sahihah mimma bainal qausain. Sempurnakan dengan meletakkan kata yang benar di yang terdapat di antara 2 tanda kurung ya. Juddatu madinatun jamilatun atau jamilun? Jamilatun. Lianna kalimah Madinah muannas, fasifah yajib an takun muannasan aidan. Juddatu madinatun jamilatun jiddan. Juddatu madinatun jamilatun jiddan. Amma law ikhtarti jamilun, la, al-kalimah khata. Wasahiyah juddatu madinatun jamilatun jiddan. Yang kedua, azhab ma'al usrati ila asyati aw syati. Syati. Nah, azhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Azhabu ma'al usra ila syati'il bahr. Saya pergi bersama keluarga ke tepi laut.
syati'il bahar, tepi laut. Taib. Yang pertama tadi apa? Juddatu madinatun jamilatun jiddan. Jeddah adalah kota yang sangat indah. Nah, yang ketiga, hal anta nukta-nukta huna ya Faisal sa'idatun atau sa'idun? Sa'idun, karena Faisal, kata Faisal adalah muannas ya. Muannas atau mudzakkar? Mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Hal anta sa'idun huna ya Faisal? Apakah kamu bahagia? Sa'id bahagia. Sa'adah kebahagiaan, ya. Yang keempat, aqra'u salasa atau salasata? Salasa. Aqra'u salasa sa'atin taqriban. Saya membaca kurang lebih 3 jam. Aqra'u salasa, bukan salasata, salasa. Aqra'u salasa sa'atin taqriban. Karena kalau ma'dudnya muannas maka adat mudzakkar, angkanya harus mudzakkar. Aqra'u salasa sa'atin taqriban. Saya membaca kira-kira berapa? 3 jam, kurang lebih 3 jam. Yang kelima, hazihi sahifatun atau khatun? Arabiyatun. Sahifah. Hazihi sahifatun arabiyatun. Karena na'at harus sama dengan man'ud. Ya, man'udnya muannas. Lihat ya, apa sifatnya di sini muannas, arabiyah. Maka yang disifati juga harus muannas, sahifatun. Kalau khatun enggak bisa karena dia mudzakkar. Hazihi sahifatun arabiyyatun. Ini adalah Quran berbahasa Arab. Ana hiwayati atau hiwayatuka? Hiwayati. Ana hiwayatil qiraah. Hobi saya adalah membaca. Hobi saya adalah membaca. Hiwayati, hobi saya. Ana hiwayatil qiraah. Saya hobinya adalah membaca. Hiwayah, apa mana hiwayah? Hobi. Nah. Salisan al-qira'ah. Iqra'il fiqrata summa ajib bina'am au bila. Taib. Ibrahimu talibun fil jami'ah. Ibrahim adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas. Wa ukhtuhu Fatimatu talibatun fil jami'ati aidha. Dan saudara perempuannya Fatimah juga mahasiswi di sebuah universitas. Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tarbiyah. Ibrahim yadrus, mana yadrus? Belajar fi kulliyati tarbiyah, di fakultas pendidikan. Wa ukhtuhu, dan saudara perempuannya tadrusu fi kulliyatil handasati. Dan saudara perempuannya tadrus, belajar fi kulliyatil handasah, di fakultas teknik. Ya, kulliyatil handasah, fakultas teknik. Kulliyatil tarbiyah, fakultas pendidikan. Wa Ibrahimu ladaihi hiwayatun katsira. Ibrahim dia mempunyai hobi yang sangat banyak. Ya, wa Ibrahimu ladaihi hiwayatun katsira. Ibrahim mempunyai hobi yang sangat banyak. Yuhibbur riyadhah. Dia suka ar-riyadhah. Apa makna ar-riyadhah? Olahraga. Wal murasalah. Ya, apa wal murasalah? Surat menyurat, korespondensi. Wal qiraah, membaca. Ya. Wa Ibrahimu ladaihi hiwayatun katsira. Yuhibbur riyadhah wal murasalah wal qiraah. Wa Fatimatu ladaiha hiwayatun qalila. Sedangkan Fatimah dia mempunyai hobi yang sedikit. Nah, tuhibbul qiraah. Dia suka apa? Membaca. Wala tuhibbur riyadhata was safar. Dia tidak suka ar-riyadhah, olahraga, dan apa? As-safar, ya, perjalanan. Oke. Oke, taib. Sekarang kita jawab. Udah perlu dibaca lagi? Jelas bacaannya? Nah. Wahid, Ibrahimu yadrusut tib. Benar atau salah? La. Huwa yadrus at-tarbiyah. Nah. Fatimatu tadrusul handasah. Naam aw la? Nah. Ibrahimu yuhibbus safar. La. Fatimatu ladaiha hiwayatun katsira. La. Fatimatu ladaiha hiwayat qalila. Ibrahimu talibun wa Fatimatu mudarrisatun. La. Fatimatu tuhibbul qiraah. Nah.
إبراهيم يحب الرياضة. نعم. طيب. هكذا